গানে দাও একটা জামরুল দাও তো ভালো হবে। এই না এটা দাও ঝাল দেবে না বাকি সব মাখিয়ে দাও 25 এই কত করে গো পেয়ারা তোমার कैसे है इधर 12 रुपए দেখাই যাচ্ছে दासा होगा तो 25 सारे खाए না দেব না দেবে না 25 অফার আছে গেছে কত বানাবো একটা প্যাকেট দাও কাটবো নাকি না না লবণ লাগবে খাতে খাই না নিয়ে যাবেন নিয়ে যাবেন নাকি না না লবণ লাগবে দিয়েছে তো কিছু দাও কিছু তো ওটা কেটে দাও एक ये इसको काटी ना इस बाद में দাও একটা শাকালু দাও কেটে দিও নুন দেবে না দেখি दो बढ़िया एकदम नरम खाएगा मीडियम ये मीडियम नहीं केटे दियो मीडियम थोड़ा सा दासा देखे माखबे ना আমার ये देख ये अंदर गैली नहीं है ये जीरा एक पट्टी है নিয়ে যাবো আর শাকালু পঞ্চাশ হ্যাঁ ওটাও ये दोनों सही लग रहा है भाई दो लेगा ना हाँ दे पकड़ा थोड़ा काटो ना पसंदी ज्यादा नहीं पसंदी ज्यादा मत दीजिएगा सब मिक्स कर दीजिए
बेटा काट আমার পেয়ারাটা কি কেউ নেবে? हाँ बेटा देखो बहुत सारा है चलो जाओ কত আমার? এটা রাখো না দেখো हाँ इसका काटिए ना 370 ग्राम है याद ওটা আমাদের তো দাদা कहाँ तो वेट कैसे बढ़ रहा है भाई? कहाँ पर है क्या मशीन? हवा से বানাবে তো ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ जा तो रखने दिया तो স্যার খালি কি লবণ এটা আমার আছে দুটো আমার খালি লবণ আমারটা খালি লবণ हम आ नहीं जाए কাটো